अस्सलाम वालेकुम थे क्या हाल है मतलब से ठीक है मैं मोहम्मद वसीम तो सारे दे पे मेरा यूट्यूब चैनल रैस वसीम ते ये छोकरे जरा ना लोडिंग थी है आ बढ़ती भी है लोडिंग थी जी भी सारी गाड़ी टायर लोड कर दे पे साथ पाते ते छोकरे जरा ना रसे मरे दे पे सामने भाई खड़े जरे लोड करन दे ना देना देखो लोडिंग दा ना दे आवे लोडिंग की थी जी बारी को ये थी भी लोडिंग ये चाहते जेरे भी सारे खड़े ने ये चाहते भरे ने को उते चढ़िया खड़े छोकरा अपना उते चढ़ते रसे मरे ना पे ते साथ के बाद दी लोडिंग है या क्या हुआ साथ क्या हुआ हाँ आईफोन है याद है आईफोन है क्या है भाई ढीला ना करो ना छेकते मारियो भाई ढीला ना करो रसे को ये होंदे ने वैसे आसान काम है ते बामे अजाब है देख गिनो सुना चा से सही मां क्या है माल उच्चा है उते तो वो चढ़िया खड़े ते को क्या थे ना पे कोई कोनी तू वंजांडे ए रसा पूरा थी वैसे फहीमा देखो क्या थी वने नहीं इतना क्यों भला और बाडी ते विच पूरा माल हुंदा इंदा तो भले डंबर है हां यार ये गाल है जो रसे दा कोई पता कोनी रसा पूरा थींदे या कोना अल्लाह वारे से मरे नु डंपर ऊंचा वेंदा पे यका माल भरने ऐसे जरा बाडी तले तले हुंदा जीका चलो करो वाला दे दो अल्लाह वारे से हां ठीक है मारो से आ गया थोड़ा खुला कर दे मारियो रसे दा उस्ताद जी कोनी पता पूरा थींदे या कोना अल्लाह वारे से दे दो अल्लाह अस्सलाम वालेकुम सही क्या हाल है ठीक ठाक उम्मीद करना ठीक हो असा सही ये व्लॉग बने पियो अज पहली बार अस टायर ना भराना खड़े सही था गोदाम की नहीं ते पता क्या नहीं की हिसाब से किमें भरी ने ते बाकी देखो उम्मीद करूँ अच्छा खासा हो वैसे पहले साको आखे नहीं अद्धे टायर लोड कर दे से देख गिनो आखे इन्हें को रसा मारो अगी ते वाला देख दो किमें फहीम किमें अद्धे रसे मार दे वाला रोक गयूं क्या मसला ही दा ओ सही करन पै गया ना अच्छा सही काट के नु ना लोड करवे नु सही है हम रसे मार कणा में टाइम ना जो वाला ये चंगी गाल कोनी डंपर वाला मारे डाल लग देना तो तू अन पवे मेडे हां सही गाल है दा ये हिफाजत है ठीक है अद्धा ए नाल टायर वाला काम है ना जरा टायर लोड जरा भी करना हमदे भिराओ को पता हो से नाल रसे मारने पमदे साक आज पहली बार आयो लेकिन ये चलो थोड़ा मोटा तजर्बा थी गया उत्ते चढ़ दो तक दिखे हिसाब किताब की माहौल है उत्ते दा कितना गाड़ियां लोडिंग वास्ते आया हने कितना क्या नहीं आया वो हिसाब से ठीक है वाला तक दिखे से हुन ए देखते पे वैसे ये पठान की एक गाड़ी लगी खड़ी है अद्धी लोड थी खड़ी है ये भी अद्धी सही खड़ी है ये एक मजदा लोडिंग ते लगा ऐसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उत्ते चढ़े हूं अल्लाह खैर करे ते ये देखो भाई चढ़ा ना उत्ते क्या है ए किवें हाथ दे औरते को उत्ते ही नहीं चढ़ सकता यार देख ये हाल है ना चला उत्ते चढ़ा देखी पता मेरे को सटे चढ़ा उत्ते दिखो और बंदे सड़े ने बंदे ने पता नहीं क्या करने किवें क्या यूट्यूब आता है बदल यूट्यूबर हां यूट्यूब चोके पूछे नहीं अगर सब्सक्राइबर जखन हम 200 सब्सक्राइबर ए देखो सही ई जाते हाली इतना तक रोक दी ने लोडिंग मजदूर हैं जरा अपने सही कटे ने पेन ये नहीं खाऊंगा को मजदूर है ए थोड़ा उस्ताद जी सही कटे ने बैठे वे हां उस्ताद सही कटे ने पियो सही ओके करो एक हुन जी गोदाम में जैसा आए खड़े से इतना आए तो पहली बार हूं लेकिन तक दिखेंदे पैसे गोदाम ते ए देखो सामने कंटेनर रखे हैं सही है ते कंटेनर दे नाल ए गोदाम है ए माहौल है ए देख गिनो सामने मेन रोड है ही जाते सही है ए जरा बेचारा भिरा ड्राइवर अगर ही गोदाम की लोडिंग कर गए तो भिरा लाजमी कमेंट दे विच दसे से जो भी मैं ही जाके नु लोडिंग कर गया ते फलानी जाते है सही है कमेंट दे विच लाजमी दसना है ते बाकी हुन समझ नहीं आंदी है कि ते क्या कहूं लेकिन फहीम एक चीज तक आखण चाहते सही है ए सुनो फहीम क्या आखण चाहते फहीम यार ऐसे वायरल करो यार वायरल करन हां यार वायरल थी मैं चाहूं असे रजा बाट बनन चाहूं तू वायरल थिया था वदी बिया चोखा वायरल थी यार YouTube ते वायरल थी TikTok क्या करे सी हां अच्छा सही मेन जेरी चीज है ना आज तक फहीम भी रास दिए भी TikTok ते वायरल थे कोई है जी खास गाल क्या नहीं आम बंदा भी थी सकदे तुसा भी थी सकदे वे ते जरा मेन चीज जरी वो है YouTube अगर जरा बंदा YouTube ते मेहनत करेंदा पे जरा उथा कामयाब थी के समझो मेन
محنت ہوندی ہے ہی ہوا YouTube والی ایویں نہ فہیم جی ہاں صحیح گل ہے دیکھو برال وائرل کریں برال جو کچھ بھی ہے ہی کو وائرل کرو صحیح ہے یہ دیکھتے پیو صحیح یہ ٹھیک ہے بھائی جان پہلی بار ایسا نا ٹائر بھرانا ہوں ہی وجہ کہ یہ ولاگ لازمی وائرل بننا چاہیے میرے کو مزدور تے چڑھتا ہے لیکن یہ دل نہیں بنتا پیا حال ہاں یہ ولاگ تھوڑا بہت ہی وائرل ویندے نا ٹھیک ہے میں اپنی گانج کر دیکھ سنگت ہون سا دیکھ دے پیو اے ماحول آگے گانج دے اے رے قسم تے چینل پہ ٹھیک ہے گانج کرا دے مسئلہ بس ٹھیک ہے اے ہن دیکھ دے پہ نا اے وال ولاگ وائرل ہوئے تے تک دکھے سو گانج تھیندا ہویا ولاگ بنے سو اچھا باقاعدہ ہیندا ولاگ بنے سو جی ٹائم ولاگ وائرل ونجے شرط ہے جی ٹائم وائرل ویسے ہوں ٹائم فہیم گانج کروے سے باقاعدہ ویڈیو بنے سو ولاگ بنے سو تک سے سو جو بھی دیکھو ہیندا گانج کرویندا پیوں تے تک واکھیا سے ویڈیو دے وچ ٹھیک ٹھیک ہے بیا کیا کرنا چاہتے ہیں میں نا وائرل ونجے میں گانج نہ کرواں والا کی جو میں جرمانہ بھرے سا ٹھیک ہے با اوکے کرو صحیح تے یار میں اتھا رومالا پئی کھڑا ہن پتہ نہیں او دی کرے کہ ولاگ بناون دے چکر ہے رومالا ہو گیا میرا ہن کی پاسے گیا یار یہ ٹائم سادہ رسم مار کے جیسے فہیم ہن باقی جڑا رسا کو بیٹھے نہ پیا دے راگ گنو باقی مزو جیندا براگ کے بیا کیویں ٹائر بھار تے ودے ذلیل تھے کوئی سامان نہیں دی کیا ہاں یار اے نا اصل دے وچ ڈمپر تھی گئے زیادہ فل ڈمپر تھی گئے تا کو تلو دکھایا ہو سو مسا اے تلویں پاسو دیکھ سو تلویں پاسو بھی ولاگ بنائے تو دکھایا سے اے ڈمپر تھی کہ کافی زیادہ تے ہی وجہ نو سارے کو رسا تھوڑا ہے ہن جیو تک ماری کھڑے تے ماری کھڑے تے ٹینشن بجی کھڑی ہے رکھو باقی اتنی رہ گئی گاڑی اے اتنی لوڈ تھی سے ولا ہندے تے رسا مرے سو ہن دعا کری جو بھی پورا ونجے رسا ایک واری نہ آیا تا مصیبت بن وے سارے واسطے کیویں فہیم ہاں یار اے گل ہے